নমস্কার, আমি রাইমা সেন আর আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। 5 জানুয়ারি 2026 পশ্চিমবঙ্গ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন WBZMDA কর্তৃক আয়োজিত 59তম গার্মেন্টস সম্মেলন এবং B2B এক্সপোর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পোশাক শিল্প প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 5 থেকে 7 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত 3 দিনব্যাপী এই আয়োজনটি কলকাতার সায়েন্স সিটিতে 2 লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 61 বছর ধরে শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকা এই অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই 59তম গার্মেন্টস ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মেলন এবং B2B এক্সপোতে 1000-এরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড অংশ নিচ্ছে, যেখানে শিশু, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য তৈরি পোশাকের এক বিশাল সম্ভার প্রদর্শিত হচ্ছে। गारमेंट फेयर का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आप सभी से भी अनुरोध है, जो लोग खड़े हैं, मैं सबको वेलकम कर रहा हूं कलकत्ता नगर निगम की तरफ से। उनका साथ मेरा प्रेस मीडिया फ्रेंड भी यहाँ पर उपस्थित है। এই বাংলায় আপনারা সমৃদ্ধ করছেন আর আপনাদের রেডিমেড গার্মেন্টস যেটা আছে এটা আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যে বিশেষ করে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস যেভাবে আপনারা তৈরি করেন, এখানে প্রচুর বাইরে থেকে ফরেন কান্ট্রি থেকে লোক আসছে এখানে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার বায়ার্স অ্যান্ড সেলার ইউনিটে প্রত্যেকবারই আমি আসি। এবারও 59তম ওদের হচ্ছে, তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। আমার শুভেচ্ছা রইল, তার কারণ এখানে প্রচুর শুধু আমাদের রাজ্যে না, রাজ্যের বাইরে থেকে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষরা আসে, এইখানে উপস্থিত তারা হয় এবং কেনা বেচার একটা বড় সুযোগ, বুকিং তারা করে। তাই এত বড় মিট আমার মনে হয় বেঙ্গলে খুব কমই হয়। আমার শুভেচ্ছা রইল, আর প্রত্যেকবারই আমি আসি। আর এইখানে যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী আছেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা। আর আমাদের গভর্নমেন্টের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি সবসময় বলেন যে বাংলায় আপনারা আসুন, ভালো করে ব্যবসা আপনারা করুন, বাংলায় সুযোগ সুবিধে অনেক আছে। আমরা চাই আমাদের বেঙ্গলে বিজনেস যেন ডেভেলপ হয়। সবাইকে শুভেচ্ছা, আমার নতুন বছরে অনেক শুভেচ্ছা। कि जो लोग भाई छोटे या बड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं, अपने कारोबार को, मुआशियत को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे और आपके अपने बच्चों की भविष्य का राज इसी में छिपा हुआ है। हमारे रब ने हम लोगों को ज़िंदगी दिया कि इसको सफल बनाओ, लेकिन सफल बनाने के लिए सबसे पहले कारोबार की ज़रूरत है, इनकम की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम शिक्षा पा सकते हैं, उसके पास ही हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो जो हमारा सपना है, जो हमारा ख्वाब है कि हम अपने बच्चे के हाथ में कलम दें, तो उतने के लिए भी ज़रूरत हमारे कारोबार को मजबूत करने की। मैं दूसरा दफे यहाँ ये जो 59 गारमेंट बायर्स एंड सेलर मीट में मैं आया हूँ, दूसरा दफे आया हूँ। तो मुझे बहुत खुश लगा। मुझे ये अफसोस है ये गारमेंट इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके सरकार को आगे आना होगा। और ये जो बायर्स, ये पूंजी अपने तरफ से ढालते हैं, ये पूंजी और इन्वेस्ट करना चाहता है बंगाल में, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। ये जो गारमेंट बायर्स सेलर मीट हो रहा है, ये जगह नहीं है। साइंस सिटी बिना दूसरा जगह मिलन मेला सारा साल बुक रहता है। पहले वो जो न्यू टाउन में जो जगह था वो भी अभी बंद हो गया देना। तो मैं आज यहाँ पर मैं ये लोग को एश्योर किया है कि मैंने विधानसभा सदस्य होने के नाते अगले जो विधानसभा अधिवेशन में ये मुद्दा मैंने जरूर उठाऊंगा, क्योंकि जितना बायर्स सेलर्स मीट होगा जितना यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ेगा और सारे देश के कोने कोने से बंगाल से गारमेंट्स लेने का आएगा। तो जो आज यहाँ पर आ रहे हैं करीबन 300 गारमेंट्स बायर्स सेलर, यहाँ पर उन लोग को स्टॉल डिस्प्ले किया, जरा बायर्स वो लोग भी आया। ये तो बहुत इकोनॉमिकल बहुत अच्छा बात है बेंगलुरु की इकोनॉमी के लिए। इसको डेवलप होना चाहिए, इसको विकास होना चाहिए। मैं पूरा अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा।